We are not going to deal with deeper truth tonight. இந்த இரவு நேரத்திலே ஆழமான சத்தியங்களை குறித்து நாம் இப்பொழுது சிந்திக்க போவதில்லை. ఈ రాత్రి లోతైన సత్యములను గురించి నేను మీకు చెప్పబోవట్లేదు. When Jesus saw the multitude suffering from different kinds of diseases, he was moved with compassion to heal them first before giving the truth of deeper truth about eternity. இயேசு திரளான கூட்டம் ஜனங்கள் பலவிதமான வியாதியினால கஷ்டப்படுவதை பார்த்தபோது மனதுருக்கம் உள்ளவர்களாய் முதலாவது அவருடைய வியாதிகளை குணமாக்கினார். அதற்கு ஆழமான சத்தியங்களை அவர்களுக்கு உபதேசிப்பதற்கு முன்பாக அவர்களை குணமாக்கினார். జన సమూహము వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉండేది చూసి యేసు కనికరపడి వారిని స్వస్థపరిచి తరువాత లోతైన సత్యములను వారికి బయలుపరిచారు. Then he taught them about salvation and other truths. ரட்சிப்பை குறித்தும் மற்ற காரியங்களை குறித்தும் சத்தியங்களை குறித்து அவர் அவர்களுக்கு அப்புறம் சொன்னார். దానికి తరువాత రక్షణను గురించి సత్యములను గురించి బోధించారు. And so those who are suffering physically and with all kinds of diseases with no solution about your healing, please listen to this study. ஆகவே தங்கள் சரீரங்களிலே பலவிதமான வியாதிகளினால் எந்த விதமான தீர்வும் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் தயவு செய்து இந்த தூதை கவனமாக கேட்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். నీ యొక్క శరీరములో వ్యాధులతో కష్టపడుతూ విడుదల లేకుండా ఉన్న వారందరూ ఈ యొక్క వేద పాఠమును బాగుగా గ్రహించండి. It's God who heals you and not man. தேவன் தான் உங்களை குணமாக்குகிறவர், மனிதன் அல்ல. మిమ్ములను స్వస్థపరిచినది దేవుడే, మనుషుడు కాదు. We read he sent his word and healed them. அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கினார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని స్వస్థపరచెను అని చదువుతున్నాం. So when you hear the word of God, faith is created, and in that word there is not only faith but also the power of healing to heal you. ஆகவே நீங்க தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும் போது அந்த வசனத்திலே வல்லமை மாத்திரமல்ல உங்களை குணமாக்குகிற விசுவாசமும் கூட அதிலிருந்து வருகிறது. మీరు వాక్యమును వినినప్పుడు మీరు దానిని నమ్మటం మాత్రమే కాదు, ఆ వాక్యములో స్వస్థతకు తగిన శక్తి కూడా ఉన్నది. If you are not immediately healed, don't give up your faith. நீங்கள் உடனடியாக குணமாக்கப்படாவிட்டாலும் கூட உங்கள் விசுவாசத்தை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டாம். మీరు వెంటనే స్వస్థతను పొందలేకపోతే విశ్వాసమును విడిచిపెట్టవద్దు. Even in the New Testament, we hear about those who had been sick for years and finally God healed them. புதிய ஏற்பாட்டிலே கூட நாம் பார்க்கிறோம் பல பேர் பல வருஷங்களாக வியாதினால் கஷ்டப்பட்டார்கள், ஆனால் கடைசியிலே தேவன் அவர்களை குணமாக்கினார். కొత్త నిబంధనలో అనేకులు వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉండిరనియు ప్రభువు వారిని స్వస్థపరచుననియు చదువుతున్నాం. Some people, even in the days of Jesus Christ, never cared to listen to the word of God and they were not healed immediately. இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலே கூட அநேக ஜனங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு கவனமாக இருக்கவில்லை, ஆகவே அவர்கள் குணமாகவில்லை. యేసు క్రీస్తు దినములందు అనేకులు వాక్యమును వినుటకు శ్రద్ధ వహించలేదు కనుకనే వారు స్వస్థతను పొందలేదు. We read about a born cripple, paralyzed from birth for 40 years. And Jesus went to the temple every day and performed miracles, but we are still begging because he didn't build up his faith. 40 வருஷங்களாக தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தது போல சப்பானியா இருந்தவன் அந்த தேவாலயத்தின் வாசலில் இருந்து பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருந்தான். இயேசு கிறிஸ்து தினமும் அந்த ஆலயத்துக்கு போயிருந்த போதும் கூட அவன் சுகத்தை அதுவரைக்கும் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. 40 సంవత్సరములుగా పుట్టుకుంటి వాడైన ఒక వ్యక్తి ఎక్కడైనా యేసు దేవాలయముకు వెళుతున్నను అతనికి స్వస్థత కలగలేదు. He was seeing the miracles. All that he wanted was silver or gold. அவன் அற்புதங்களை பார்த்திருந்தான், ஆனால் அவனுக்கு தேவைப்பட்டதெல்லாம் வெள்ளியும் பொன்னும் தான். అతడు అద్భుతములను చూస్తూ ఉండను, అతనికి అవసరమైనది వెండి బంగారములే. Christ was crucified and he was taken to heaven, but still he was begging to the apostles. Apostles said, listen, you must be healed. Listen to the word of God. And he formed faith and was healed immediately. இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார், பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். அதற்கு பிறகு கூட அப்போஸ்தலர்களிடத்தில் இவன் திரும்ப பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது அப்போஸ்தலர் அவனை பார்த்து, நீ இந்த வார்த்தையை கவனமாய் கேள், உனக்கு இப்பொழுது குணமாக வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார். యేసు మరణించి పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయను, ఆయనను ఇతడైతే అపోస్తలుల యొద్ద భిక్ష అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు వారు చెప్పేదేమనగా వాక్యమును శ్రద్ధగా వినుమని. Listen to this study, build up your faith. இந்த வேத பாடத்தை கவனமாக கேட்டு உங்கள் விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்புங்கள். ఈ వేద పాఠమును శ్రద్ధగా విని విశ్వాసమును కట్టి లేపుకొనుడి. First of all, I'm going to speak to the children of God who expect healing from their God.
தங்களுடைய தேவனிடத்திலிருந்து குணமாக்குதலை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக நான் முதலாவது பேசப் போகிறேன். తమ దేవుని యొద్ద నుండి స్వస్థతను ఎదురు చూస్తున్నట్టు దైవజనులతో నేను మాట్లాడబోతున్నా. God wants you to be healed. நீங்கள் குணமாக வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். మీరు స్వస్థతను పొందవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. It is children's bread. அது பிள்ளைகளின் அப்பம். అది పిల్లల యొక్క రొట్టె. So I will speak to the children first and then the others. முதலாவது நான் பிள்ளைகளுக்கு பேசப் போகிறேன், பிறருக்கு அப்புறம் நான் பேசப் போகிறேன். మొట్టమొదటిగా పిల్లలతో మాట్లాడదును, తరువాత ఇతరులతో. Very often those who are outside get healed because they have got nothing in them. No faith, no salvation, and in a man is dead. வெளியில இருப்பவர்கள் சில சமயங்களில் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை, அவர்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை. బయట ఉన్నట్టు వారు అధికముగా స్వస్థతను పొందుతున్నారు. వారికి రక్షణ, విశ్వాసము, అంతరంగ మనుషుల్లో ఫలము ఏమీ లేదు. God has to perform a miracle in some cases and then teach them the word of God. சில இடங்களிலே தேவன் முதலாவது அற்புதங்களை செய்து அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு விசுவாசத்தை கற்பிக்க வேண்டியதாயிருக்கும். కొన్ని స్థలములందు యేసు అద్భుతములను చేసి తరువాత విశ్వాసమును వారికి నేర్పించెను. But in the church, God delays for certain reasons. ஆனால் சபைக்குள்ளே சில குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக தேவன் தாமதிக்கிறார். సంఘములో కొన్ని కారణముల నిమిత్తమై ఆలస్యము చేస్తున్నారు. For a child of God is not just a little faith, but faith with love. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஏதோ ஒரு சிறிய விசுவாசம் இல்ல, அன்போடு கூடிய விசுவாசம். దేవుని బిడ్డలకు వట్టి విశ్వాసం మాత్రమే కాదు, ప్రేమతో కూడిన విశ్వాసం అవసరము. And also it goes through a trial. Faith goes through a trial. அது மாத்திரமல்ல, விசுவாசம் பரிசோதனை வழியாக செல்கிறது. విశ్వాసం ఉన్నది పరీక్ష మూలముగా వెళ్ళవలసి ఉన్నది. God wants to discipline us. தேவன் நம்மை கட்டுப்படுத்த விரும்புகிறார். దేవుడు మనలను క్రమపరచవలెను. So we'll start the subject right from Exodus 15:26. ஆகவே நாம் முதலாவது அப்போ யாத்ராகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலிருந்து நம்முடைய பாடத்தை నిర్గమాకాండము 15వ అధ్యాయం 26వ వచనం నుండి మనం ప్రారంభించదము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవునికి స్తోత్రం. God made a covenant with them. தேவன் அவர்களோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை செய்தார். దేవుడు వారితో ఒక నిబంధన చేశారు. That we read in the previous verse. அந்த முந்தின వచనங்களிலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம். పై వచనములో దానిని చదువుతున్నాం. Because they were murmuring all the time. ஏனென்றால் அவர்கள் தொடர்ந்து முறுமுறுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். వారు ఎల్లప్పుడూ సనుగుతూనే ఉండిరి. And now he brought them into a place where they would obey God. தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு இடத்துக்கு தேவன் அவர்களை கொண்டு வந்தார். వారు దేవునికి లోబడినట్టు ఒక స్థలములోనికి తీసుకుని రాబడి. Then he says, I am not the one who has made you sick. உங்களை வியாதிப்படுத்தினது நான் அல்ல என்று அவர் சொல்கிறார். నేను మిమ్ములను వ్యాధిగ్రస్తులుగా చేయలేదు అని చెబుతున్నాడు. You must be disciplined hereafter. இதற்கு பிறகு நீங்கள் ஒழுங்குக்குள் கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ఇక మీదట మీరు క్రమము కలిగి ఉండవలెను అని చెప్పారు. I am the Lord that heals you. உங்களை குணமாக்குற கர்த்தர் நானே. మిమ్ములను స్వస్థపరచు దేవుడను నేనే. I am not the Lord to make you sick. உங்களை வியாதியை கொண்டு வருகிற தேவன் நான் அல்ல. మిమ్ములను వ్యాధిగ్రస్తులుగా చేయ దేవుడను నేను కాదు. When he says, I put diseases upon the Egyptians because they were heathen, they worshipped idols, and they never obeyed me, and I permitted sickness in their life. எகிப்தியருக்கு வியாதிகளை வருவதற்கு நான் அனுமதித்தேன். ஏனென்றால் அவர்கள் புறஜாதிகள், அவர்கள் விக்கிரகாராதனைக்காரர்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு வியாதி வர நான் அனுமதித்தேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். ఐగుప్తీయులు విగ్రహారాధికులుగాను అన్ని జనులుగా ఉండటం వలన వ్యాధులు కలుగుటకు నేను వారికి అనుమతించున్నా. You know, Egyptians, they were worshipping idols and they practiced witchcraft that was good enough, or they had enough trouble from the devil to make them sick. உங்களுக்கு தெரியும், எகிப்தியர்கள் பலவிதமான மந்திரவாதங்கள் சூனியங்கள் எல்லாம் செய்து பிசாசினால் வருகிற பலவிதமான வியாதிகளுக்குள்ளே அகப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். ఐగుప్తీయులు పలు విధములైన చేతబడుల మూలముగా సాతాను యొక్క శక్తుల చేత పీడించబడుతూ ఉండే. Today we know there are people who make charms one against the other. இன்றைக்கு கூட நமக்கு தெரியும், ஒருவர் மேல ஒருவர் சூனியம் உண்டு பண்ணுகிற மந்திரவாதம் பண்ணுகிற குறித்து நமக்கு தெரியும். ఈ దినములందు ఒకరిపైన ఒకరు చేతబడిన చేయిస్తూ అలవాటుగా ఉన్నది. God can make anybody sick as a judgment. நியாய தீர்ப்பாக யாருக்கும் வியாதியை அனுப்புவதற்கு தேவனால் முடியும். ఒక న్యాయ విధిగా దేవుడు కొన్నిసార్లు వ్యాధులను పంపవచ్చును. During the tribulation we read God will judge them by sending some curses. உபத்திரவ காலத்திலே தேவன் அவர்களை வாதையினால் வாதிப்பார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఉపద్రవ కాలమందు దేవుడు వారిని తెగుళ్లతో ఆయన బాధించును అని చదువుతున్నాం. But
he says concerning my children, I am not the Lord who is going to make them sick, but I am the Lord that healeth you. ஆனால் என்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்து நான் சொல்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். நான் வியாதியை கொண்டு வருகிற தேவன் அல்ல, உங்களை குணமாக்குகிற கர்த்தர் நானே என்று சொல்கிறார். తమ యొక్క జనులను గురించి దేవుడు సెలవిచ్చిన దేవుడుగా వ్యాధులను తీసుకుని వచ్చినది నేను కాదు, నిన్ను స్వస్థపరచు దేవుడును నేను అని చెబుతున్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి మహిమ కలుగుగా. God wants to heal you even tonight under certain conditions. இன்றைக்கு இரவும் கூட சில குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை உட்பட்டு தேவன் உங்களுக்கும் குணமளிக்க விரும்புகிறார். ఈ రాత్రి కూడా కొన్ని నిబంధనలను బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచు కోరుతున్నాడు. You are my child. நீ என்னுடைய பிள்ளையா இருக்கிறார். నీవు నా యొక్క బిడ్డవు. So you must diligently hearken to my voice. ஆகவே நீ என்னுடைய சத்தத்தை கவனமாய் கேட்க வேண்டும். నీవు నా యొక్క స్వరమును శ్రద్ధగా వినవలెను. And do that which is right in my sight. என்னுடைய பார்வையிலே செம்மையானதை நீ செய்ய నా வேண்டும். దృష్టికి న్యాయమైనది చేయవలెను. And I will give you certain commandments and statutes. See that you keep them. நான் சில கட்டளைகளை நியமங்களை உனக்கு கொடுப்பேன், நீ அவர்களை கவனமாக கைக்கொள்ள வேண்டும். నేను నీకు కొన్ని ఆజ్ఞలను కట్టడలను ఇచ్చదును, నీవు వాటిని కైకొనవలెను. You are not a sinner. You are not a bastard. You are not a heathen. But you are my child. I want to discipline you. நீ ஒரு அந்நியன் அல்ல, நீ ஒரு வேசி பிள்ளை அல்ல, நீ ஒரு பிரஜாதிக்காரன் அல்ல. நான் உன்னை கிரமீகர அதாவது ஒழுங்குபடுத்த விரும்புகிறேன். నీవు విగ్రహారాధికుడవో వేశ్య యొక్క పుత్రుడవో కాదు, నేను నిన్ను చక్రపరచవలని కోరుతున్నా. I am not the Lord who puts sickness upon you. உனக்கு வியாதியை கொண்டு வருகிற தேவன் நான் அல்ல. నీకు వ్యాధిని కలుగజేయవాడును నేను కాదు. Later we are going to see most of the sickness we suffer from is from evil spirits. நாம் இதற்கு பின்னாக பார்க்க போகிறோம். நாம் கஷ்டப்படுகிற அநேக வியாதிகள் பொல்லாத ஆவிகளிடத்திலிருந்து வருகின்றன என்று. మనము బాధపడుతున్నట్టు ఈ యొక్క వ్యాధులన్నీ సాతాను శక్తుల్లో నుండి వచ్చి ఉన్నవని తర్వాత చూడగలం. Satan brings sickness. பிசாசு வியாதிகளை கொண்டு வருகிறான். సాతానుడు రోగములను కలుగజేస్తున్నాడు. But Jesus came to cast out the devils and heal the sick. ஆனால் பிசாசுகளை துரத்தவும் வியாதியை குணமாக்கவும் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుటకును వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచుటకే యేసు వచ్చెను. So if God delays healing you, it means you need an inner discipline of hearing His voice and do what is right in His sight and keep His commandments. ஆகவே தேவன் உங்களை குணமாக்குவதிலே தாமதம் ஏற்பட்டால் நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும், அவருடைய சத்தத்தை கவனமாய் கேட்க வேண்டும், ஒரு பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்ய வேண்டும், அவர் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். మీరు స్వస్థతను పొందుటలో ఆలస్యమైన యెడల దేవుని వాక్యమును శ్రద్ధగా విని ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలకు లోబడి ఆయన యొక్క మార్గమునందు న్యాయమును చేస్తూ నడవలెను. Why did God give the Holy Spirit? ஏன் தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்? ఎందుకు దేవుడు మనకు పరిశుద్ధాత్మను ఇచ్చాడు? To lead us into all the truth. எல்லா சத்தியத்துக்குள்ளும் வழி நடத்தும்படியாக, సకల సత్యములోనికి నడిపించుటకే, To expose the devices of Satan that we may escape all his false guidance. சாத்தானுடைய தந்திரங்களில் இருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி அவனுடைய பொல்லாத வழிகளில் இருந்து நம்மை விடுதலையாக்கும்படியாகத்தான். సాతాను యొక్క కుయుక్తులలో నుండి విడుదల పొంది అతని యొక్క దుష్ట మార్గములను విసర్జించుటకే. Jesus himself said, if I cast out the devil by the Spirit of God, the kingdom of God is come unto you. இயேசுதாமே சொன்னார், நான் தேவன் ஆவினால் இந்த பிசாசுகளை துரத்துகிறேன் என்றால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கிறது. దేవుని ఆత్మలను దయ్యములను నేను వెళ్ళగొట్టినలో దేవుని రాజ్యం మీ మధ్యకు వచ్చి ఉన్నదని యేసు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. Satan brings all kinds of diseases and it tells you and me that we are suffering as a punishment from God. சாத்தான் எல்லா விதமான வியாதிகளை நமக்கு கொண்டு வந்து நமக்கு சொல்லுகிறான், தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு தண்டனையாக இந்த வியாதிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறேன். పలు విధములైన వ్యాధులను కలుగజేసి సాతానుడు చెప్పినదేమనగా ఇది దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన న్యాయ తీర్పుని. He told me one day, Ernest, you are suffering from heart trouble because it's God who sent that disease to you to sanctify me. ஒரு நாள் அவன் என்னிடத்தில் இப்படி சொன்னான், உன்னை பரிசுத்தமாக்கும்படியாக தேவன் உனக்கு இந்த இருதய வியாதியை கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று. నేను ఒకసారి హృదయ నొప్పితో కష్టపడుతున్నప్పుడు సాతానుడు చెప్పాను, ఇది నిన్ను పరిశుద్ధపరచుటకై దేవుడు పంపిన వ్యాధి అని చెప్పారు. Yesterday one sister came to us for prayer. நேற்றைக்கு ஒரு சகோதரி ஜெபிக்கும்படியாக எங்களிடத்தில் வந்தார். నిన్న ప్రార్థన కొరకై ఒక సహోదరి మా యొద్దకు వచ్చినారు. She was paralyzed on one side, rheumatic pain and partial paralysis. ஒரு பக்கமாக பாரிச வாயதினாலும் உடம்பு வாதத்தினாலும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். పక్షవాతముతో ఆమె కష్టపడుతూ ఉండరు. And I asked her, is it God who sent you this
rheumatic pain and partial paralysis. இந்த வாதத்தை இந்த பாரிசுவாயும் உனக்கு அனுப்பியது தேவனா என்று நான் அவரிடத்தில் கேட்டேன். ఈ యొక్క పక్షవాతమును దేవుని యొద్ద నుండి నీకు వచ్చినదాని. She sincerely said, yes. ஆம் என்று அவர்கள் உண்மையாக சொன்னார். ఆమె నిజంగా చెప్పినది అవును అని. So I told Pastor Jacob, now come, let's pray that God may paralyze the other hand also. நான் பாஸ்டர் ஜேக்கப் அவர்களிடத்தில் சொன்னேன், வாருங்கள் நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம், இன்னொரு பக்கத்தையும் தேவன் பாரிசுவாயினாலே கொண்டு வரட்டும். పాస్టర్ జేకబ్ గారితో నేను చెప్పినాను, రండి మనం కలిసి ప్రార్థించి మరి ఒక భాగంలో పక్షవాతం వచ్చేలాగా చేయడం. Because if God gives it, God gives the best gift, isn't it so? All the gifts are from heaven. A lot of sickness there also. Let's pray that God may paralyze the next hand also. ஏனென்றால் தேவன் கொடுக்கிறது என்றால் எல்லாருக்கும் உச்சிதமான உன்னதமானதை கொடுப்பார். பரலோகத்திலே வியாதிகள் இருக்கின்றன, ஒரு பக்கம் பாரிசுவாய் மாத்திரமல்ல இன்னொரு பக்கம் வரட்டும், நாம் ஜெபிப்போம் என்று சொன்னேன். దేవుడికి ఆశీర్వాదములు సంపూర్ణముగా ఉండను గనక మరి భాగంలోని పక్షవాతం వచ్చేలాగా పూర్ణంగా ప్రార్థన చేయడం అని చెప్పినాను. Then she said no. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், வேண்டாம், இல்லை. అప్పుడు ఆమె చెప్పినది వద్దు వద్దని. I said, well, how can we go against God? God gave one thing. We shouldn't work against God to make you healed completely. இப்பொழுது நான் சொன்னேன், நாம் எப்படி தேவனுக்கு விரோதமாக போவது? தேவன் ஒரு பக்கமாக அப்படி கொடுத்திருக்கிறார், நாம் முற்றிலுமாக அப்படி அவர் செய்வதற்கு ஏன் நாம் தடையாக எதிர்த்திருக்க வேண்டும்? అప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, దేవుని యొక్క కార్యములకు మనం ఎట్లు విరోధముగా వెళ్ళగలము, దేవుడు వ్యాధినివ్వగా స్వస్థత కొరకు నేను ఎట్లు ప్రార్థన చేయగలను అంటేనే. Then we explained to her, well, it's from the devil. அதற்கு பிறகு அவளுக்கு விளக்கி சொன்னோம், இது பிசாசிலிருந்து வருகிறது, అది సాతాను యొద్ద నుండి వచ్చినదని ఆమెకు వివరించి ఉన్నాను. Then we both prayed together and rebuked the devil's power. அதற்கு பிறகு நாங்கள் இருவரும் ஜெபித்து பிசாசுடைய வல்லமையை கட்டி எதிர்த்து ஜெபித்தோம். మేమిద్దరము కలిసి సాతాను శక్తులను బంధించి ప్రార్థించి ఉన్నాము. Then we told her that she was going to lift up her hand. அதற்கு பிறகு கையை உயர்த்த போகிறார்கள் என்று அவரிடத்தில் நான் சொன்னேன். దానికి తరువాత చేతిని పైకెత్తమని చెప్పి ఉన్నాను. I said you are going to lift up the hand up to this halfway. இந்த பாதி வரைக்கும் இந்த கை எப்படி உயர்த்த போகிறீர்கள் என்று நான் அவரிடத்தில் சொன்னேன். ఒక భాగం వరకు చేతిని నీవు ఎత్తబోతున్నావని ఆమెతో చెప్పి ఉన్నాను. My faith was only half. என்னுடைய விசுவாசம் அப்படி பாதி அளவுக்கு தான். నా విశ్వాసము సగం మట్టుకే ఉండదు. I had my eyes closed. நான் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தேன். నేను కన్నులను మూసుకుంటేనే. I'm sorry for my half faith. என்னுடைய பாதி விசுவாசத்துக்காக நான் வருத்தப்படுகிறேன். నా సగ విశ్వాసం నిమిత్తమై నేను దుఃఖిస్తున్నాను. You know what she did? என்ன செய்தால் தெரியுமா? ఏం జరిగిందో తెలియనా? She lifted it right up. கையை மேலாக சரியாக உயர்த்தினார்கள். ఆమె తన చేతిని పైకెత్తి ఉన్నది. What a good God we have. எவ்வளவு நல்ல தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். ఎంత మంచి దేవుడు మనకున్నాడు. Does your Bible say, if you obey my commandments, I am the Lord that will make you sick? வேதம் இப்படி சொல்லுகிறதா, நீ எனக்கு கீழ்ப்படிந்தால் உனக்கு வியாதியை கொண்டு வருவேன் என்று? నీవు నాకు లోబడి నీలో నీకు రోగమును కలుగు చేయదని వాక్యం చెబుతున్నదా? It says, I am the Lord that healeth you. வேதம் சொல்லுகிறது, நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். వాక్యం చెబుతున్నది, నిన్ను స్వస్థపరచు దేవుడను నేనే అని. Build up your faith tonight. இந்த இரவு நேரத்திலே உங்கள் விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்புங்கள். ఈ రాత్రి నీ విశ్వాసమును కట్టి లేపుకొనుడి. This faith comes by your obedience and love for God. தேவனை குறித்து உங்களுக்கு இருக்கிற கீழ்ப்படிதல் அன்பின் மூலமாக இந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு வருகிறது. దేవుని ఎడల మీకున్నట్టి విధేయత మూలముగాను దైవ ప్రేమ మూలముగానే ఇది కలుగును. Doing all things to grieve God and getting away from God and having a sort of a mental faith is not a complete faith. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத அவரை துக்கப்படுத்துகிற காரியங்களை எல்லாம் செய்துவிட்டு ஏதோ மனதில் ஏதோ ஒரு விசுவாசத்தை வைத்துக் கொண்டிருப்பதனால் அது முழு விசுவாசம் ஆகாது. దేవుని దుఃఖపరుచుతూ ఆయనకు దూరముగా వెళుతూ మనస్సులో ఏదో కొద్దిగా విశ్వాసం ఉంటే అది స్వస్థతను కలుగజేయలేదు. Have faith in God. தேவனிலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாயிருங்க. దేవుని యందు విశ్వాసము కలిగి ఉండుడి. God loves you. தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். దేవుడు మిమ్మల్ని He ప్రేమించుచున్నాడు. didn't send Jesus to give us some more sickness. மேலும் அநேக வியாதிகளை நமக்கு கொடுக்கும்படியாக இயேசுவை தேவன் அனுப்பவில்லை. ఇంకను వ్యాధులను కలుగజేయుటకు యేసును ఆయన పంపలేదు. One day God the Father told the Son, my son, I have prepared a body for you. ஒரு நாள் பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய இயேசுவிடத்திலே சொன்னார், என் மகனே உனக்கு ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். ఒకరోజు తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారునితో చెప్పెను, కుమారుడా నీకు నేను ఒక శరీరమును అమర్చి ఉన్నాను. Because the body which I created for Adam and his children are corrupt, full of sin. They have the wages of sin called sickness and death. But I give you a body perfect. Go and take their sins and sickness and even death and go and heal every one of them.
நான் ஆதாமுக்கு ஏவாளுக்கும் கொடுத்த அந்த சரீரத்தை அவள் கரைப்படுத்தி அவள் கெட்டு போன செய்யபடினாலே உனக்கு ஒரு சரீரத்தை நான் கொடுக்க போகிறேன். அந்த சரீரத்தினை ஏற்றுக்கொண்டு எல்லா வியாதிகளையும் மரணத்தையும் கூட அவளுக்காக சகித்து அந்த சரீரத்தினை எடுத்துக்கொள் என்று பிதாவானவர் சொன்னார். నేను ఆదాము హవ్వలకు ఇచ్చిన శరీరం వారు చెరుపుకున్నది, నేను నీకు ఒక శరీరం అమర్చినాను, నీవు వెళ్ళి వారి వ్యాధులను స్వస్థపరిచి వారి యొక్క పాపమును రోగమును భరించి విడుదల చేయము అని చెప్పారు. They didn't keep my commandment, my son. You go and keep the commandment in the body which I created you and heal them all. அவர்கள் என்னுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. என் மகனே, நீ அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த எனக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய எல்லா வியாதிகளையும் நீ சொத்தமாக்க என்று சொன்னார். వారు నాకు లోబడలేదు, నాకు మాట నీవు యొక్క శరీరంలో వెళ్ళి నాకు లోబడి వారికి విడుదల కలుగజేయము అని చెప్పాను. Cast the devil out, kill him, crush him under your feet and raise them and heal them. வியாதிகளை துரத்தி வியாதிகளை குணமாக்கி மரணத்திலிருந்து அவர்களை உயிரோடு எழுப்ப செய்ய என்று சொன்னார். సైతానులను వెళ్ళగొట్టి వాటిని నిర్మూలన చేసి మరణంలో ఉన్న వారిని కూడా విడుదల చేయము. That's why Jesus said, I come to do thy will, O God. ஆகவேதான் இயேசு சொன்னார், பிதாவே உம்முடைய சித்தம் செய்ய நான் வருகிறேன். అందువలనే యేసు చెప్పెను, దేవా నీ చిత్తము చేయుటకై ఇదిగో నేను వచ్చుచున్నాను. When Jesus died on the cross, he took your sins and mine, your sickness and mine, even your death, and he died for us. இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரியிலே மரித்த போது உங்களுடைய பாவங்களை என்னுடைய பாவங்களை உங்களுடைய வியாதிகளை என்னுடைய வியாதிகளை எடுத்துக்கொண்டு அவர் கல்வாரியிலே மரித்தார். యేసు కల్వారిలో మీ వ్యాధులను మీ పాపములను అన్నిటినీ ఆయన శిలువలో భరించినారు. If we are still sick, it's because we need to be disciplined. நாம் இன்னும் வியாதிப்பட்டு இருப்போமானால் நாம் இன்னும் ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்லை, அது செய்யப்பட வேண்டும். మనం ఇంకనూ వ్యాధిగ్రస్తులమైతే మనం ఇంకనూ సక్రపరచబడలేదు, అదే కారణముగా ఉన్నది. If we don't diligently listen to his voice, we are diligently listening to the voice of the devil or the flesh or sin or Satan. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கவனமாய் கேட்காவிட்டால் நாம் பிசாசின் வார்த்தையை அல்லது மாம்சத்தின் வார்த்தையை அல்லது சாத்தானுடைய வார்த்தையை மரணத்தின் வார்த்தையை கவனமாய் கேட்கிறோம் என்று அர்த்தம். మనము దేవుని వాక్కును శ్రద్ధగా వినకపోతే సాతాను యొక్కయో శారీరక కార్యముల యొక్కయో వాక్కులను విలువారముగా ఉండవు. Look, another promise God gives them. தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த இன்னொரு வாக்குத்தத்தத்தை கவனியுங்கள். దేవుడు వారికి ఇచ్చిన మరి యొక్క వాగ్దానాలను చూడండి. Deuteronomy 7 chapter 14 and 15. உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 14-15 வசனங்கள். ద్వితీయోపదేశ కాండము 7వ అధ్యాయము 14-15 వచనములు. சகல ஜனங்களை பார்க்கிலும் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களுக்குள்ளும் ஆணிலாகிலும் பெண்ணிலாகிலும் மலர் இருப்பதில்லை. கர்த்தர் சகல நோய்களை உன்னை விட்டு விலக்குவார். உனக்கு தெரிந்திருக்கிற எகிப்தியரின் கொடிய ரோகங்களில் ஒன்றும் உன்மேல் வரப்பண்ணாமல் உன்னை பகைக்கிற யாவர் மேலும் அவைகளை வரப்பண்ணுவார். God knows only to bless the people. அவருடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்க மாத்திரமே தேவனுக்கு தெரியும். దేవుడు తన జనులను ఆశీర్వదించడం మాత్రమే ఎరిగి ఉన్నాడు. He says, thou shalt be blessed above all people. எல்லா சகல ஜனங்களை பார்க்கலும் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பா என்று சொல்கிறார். జనులందరికంటే నీవు ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడదు. Not only you, your generation. நீ மாத்திரமல்ல உன்னுடைய சந்ததியாரும் கூட. నీవు మాత్రమే కాదు, నీ యొక్క సంతానము కూడా. Even your cattle. உன்னுடைய மிருக ஜீவன்களும் கூட. నీ యొక్క పశువులు కూడా. I am not the Lord who put sickness upon you, but I am going to take away sickness from you. நான் உனக்கு வியாதியை கொண்டு வருகிற தேவன் அல்ல, உன்னிடமிருந்து வியாதியை எடுத்து போடுகிற தேவன். నేను నీకు వ్యాధిని కలుగజేయ దేవుడను కాదు, వ్యాధులను తొలగించినట్టు దేవుడను. I'll put none of the evil diseases of Egypt which thou knowest. உனக்கு தெரிந்திருக்கிற எகிப்தின் கொடிய ரோகங்களில் ஒன்று உன்மேல் வரப்பண்ண மாட்டேன். నీ వెరిగి ఉన్న ఐగుప్తు యొక్క కఠినమైన వ్యాధులను నేను నీకు తీసుకుంటాను. It's an evil disease. அது ஒரு பொல்லாத வியாதி. అవి దుష్టమైన వ్యాధులు. God is not evil. தேவன் பொல்லாதவர் அல்ல. దేవుడు దుష్టుడు కాదు. He may be evil to evil people. துஷ்ட ஜனங்களுக்கு அவர் துஷ்டனா இருக்கலாம். దుష్టులకు ఆయన దుష్టుడై ఉండవచ్చు. But he is not evil to you and to me. உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் துஷ்டன் அல்ல. ఆయన మీకును నాకును దుష్టుడుగా ఉండట్లేదు. And he says, I will take them and put them upon them that hate you. அவர் சொல்லுகிறார், உன்னை பகைக்கிற யாவர் மேலும் அவைகளை வர பண்ணுவார்கள். నిన్ను ద్వేషించు వారందరి మీదకు వాటిని పంపుదురు. Nobody hates me. யாரும் என்னை பகைக்கவில்லை. నన్ను ద్వేషించు వారెవరు లేరు. The only person that hates me is the devil. என்னை பகைக்கிற ஒருவன் பிசாசு மாத்திரமே. నన్ను ద్వేషించువాడు సాతానుడు మాత్రమే. I hate him, he hates me. நான் என்னை வெறுக்கிறேன், அவன் என்னை வெறுக்கிறான். అతడు నన్ను ద్వేషించును, నేను అతనిని ద్వేషిస్తున్నాను. Because the evil disease comes from evil spirit, which I will prove to you later. ஏனென்றால் இந்த பொல்லாத வியாதிகள் பொல்லாத ஆவிகளிடத்திலிருந்து வருகின்றன. இதை நான் உங்களுக்கு சற்று நேரத்தில் விளக்கி சொல்வேன். ఈ చెడ్డ వ్యాధులన్నీ దురాత్మల్లో నుండి వస్తున్నవి, వాటిని నేను తరువాత చెప్పుదాం.
It doesn't come from God. தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது இல்லை. అది దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చలేదు. If God is so evil, I'm afraid to go to heaven because you will have a lot of evil diseases there also. தேவன் துஷ்டராக இருந்தால் நான் பரலோகத்துக்கு போவதற்கு பயப்படுவேன். ஏனென்றால் அங்கு இந்த துஷ்டமான வியாதிகள் அநேகம் அங்கு இருக்கலாம். దేవుడు దుష్టుడైతే నేను పరలోకమును కూడా వెళ్ళటకు భయపడుతున్నాను. ఎందుకంటే ఈ దుష్ట వ్యాధులన్నీ పరలోకములో ఉండలేమో. Now turn to James 1:16 and 17. யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனங்களை வாசி. యాకోబు మొదటి అధ్యాయము 16-17 వచనము. Do not err, my beloved brethren. என் பிரியமான சகோதரி, மோசம் போகாதிருங்கள். నా ప్రియ సహోదరులారా మోసపోకుడి. Don't err in your thinking, in your thought realm. அல்லது உங்களுடைய நினைவு அந்த தோற்றங்களிலே நீங்கள் தவற வேண்டாம், தவறு செய்ய வேண்டாம். నీ యొక్క తలంపుల యందు మోసము పోకూడదు. Don't think in the wrong way. தவறான வழிகளிலே நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாம். తప్పైన విధముగా తలంచవద్దు. Every good gift, not evil gift, and every perfect gift, not imperfect gift, is from above and cometh down from the Father of light. நன்மையான எந்த ஈவும் பொல்லாத ஈவல்ல, பூரணமான எந்த வரமும் அபூர்ணமான வரமல்ல, பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. శ్రేష్టమైన సంపూర్ణమైన ప్రతి వరము పరలోకములోని జ్యోతిర్మయుడైన దేవుని యొద్ద నుండి వస్తున్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని స్తోత్రం. And it comes from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லை. ఆయన యొద్ద ఎటువంటి చంచలత్వము కమలాగమములో కనబడట్లేదు. That's why I would like to go to heaven, because there's no sickness there. ஆகவேதான் நான் பரலோகத்துக்கு போக விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் அங்கே வியாதி இல்லை. పరలోకములో వ్యాధి లేదు కనుక అక్కడికి నేను వెళ్ళవాలని కోరుతున్నాను. I would like to go after I preach all these things clearly. After clearly preaching this truth, I would like to go. இந்த எல்லா சத்தியங்களையும் தெளிவாக பிரசங்கித்த பிறகு நான் போக விரும்புகிறேன். ఈ సత్యములన్నింటినీ బాగుగా బోధించి చివరిలో వెళ్ళవాలని కోరుతున్నాను. No, there was no sickness before Adam fell into sin. ஆதாம் பாவத்தில் விழுவதற்கு முன்பு வியாதி இருந்ததில்லை. ఆదాము పాపములో పడ్డకు ముందుగా వ్యాధియే లేదు. He was never sick. அவன் ஒருபோதும் வியாதிப்பட்டிருக்கவில்லை. అతను వ్యాధిగ్రస్తుడగలేదు. When he turned his back to God, when he broke the commandment, sin and sickness came into him, and he became the author of sickness. அவன் தேவனுக்கு முதுகு காட்டி அவர் கீழ்ப்படியாமை காட்டின போது பிறகுதான் அவனுக்கு வியாதி வந்தது. வியாதிக்கு அவன் தகப்பனானான். అతడు దేవునికి అవిధేయుడైనప్పుడు అతనిలో వ్యాధులు కలిగను. వ్యాధిగ్రస్తులందరికీ తండ్రిగా అతను మారి ఉన్నాడు. There is going to be an earthly kingdom called millennium. In that there will be no sickness, no death, except willful sinners. Some of them might die. இந்த உலகத்திலே தானே ஒரு 1000 வருஷ அரசாட்சி நடக்க போகிறது. அதுல எந்த வியாதி இருக்க போவதில்லை. ஆனால் மனப்பூர்வமாக பாவம் செய்கிறவர்கள் மாத்திரமே வியாதிப்பட்டு மரித்து போகலாம். ఈ భూమిలో జరగబోతున్న 1000 ఏళ్ల పరిపాలన యందు వ్యాధియో మరణమో లేదు. అయితే మనపూర్వకంగా పాపం చేయవారు కొందరు మరణించవచ్చును. And there will be no sickness at all in heaven. பரலோகத்திலே எந்த வியாதி இருக்க போவதில்லை. పరలోకములో వ్యాధులే ఉండవు. God says, I will take the sickness from you and give it back to him who hates you. தேவன் சொல்கிறார், வியாதி உன்னிடத்திலே எடுத்து உன்னை பகைக்கிற யாவரும் மேலும் அவர்களை வரப்பண்ணுவேன். వ్యాధులు నీ యొద్ద నుండి తీసివేసి నిన్ను ద్వేషించు వారి పైకి పంపుదును అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. When the man who was possessed with legion saw Jesus, the legion cried and said, hast thou come to torment us before time? லேகியோன் பிசாசினாலே பிடிக்கப்பட்டிருந்த அந்த மனிதன் இயேசுவை பார்த்தபோது, காலத்துக்கு முன்பே எங்களை துன்பப்பட்டு வந்தீரோ என்று அவன் கேட்டான். అనేక దయ్యముల చేత పట్టబడిన వారిని యేసు చూసినప్పుడు వారు చెప్పినది ఏమనగా, కాలములకు ముందుగానే మమ్మలను తీసి పంపివేయవలని వచ్చినామని చెప్పారు. That means Jesus can torment the devils. அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால், இயேசு கிறிஸ்து அந்த பிசாசுகளை துன்புறுத்த முடியும். యేసు క్రీస్తు ఈ యొక్క దయ్యములను ఆయన కష్టపరచగలడు. That's why when we cast out the devil, sometimes they feel a sort of a fire going through them. ஆகவேதான் நாம் சில நேரங்களிலே பிசாசுகளை துரத்தும் போது ஏதோ ஒரு அக்கினி கூடாக போவது போல அவர்கள் உணர்கிறார்கள். కొన్నిసార్లు దయ్యములను వెళ్ళగొడుతున్నప్పుడు ఏదో అగ్ని వారిలోనికి వచ్చినట్లుగా దయ్యములు గ్రహిస్తున్నది. I don't say sickness, if you are sick, you are possessed. நீங்கள் வியாதிப்பட்டிருந்தால் பிசாசினால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கீர்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை. మీరు వ్యాధిగ్రస్తులైనప్పుడు దయ్యం పట్టిన్నారని నేను చెప్పట్లేదు. But Jesus can torment them. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அவைகளை துன்புறுத்த முடியும். యేసు వారిని బాధపెట్టగలడు. Because this evil spirit torments us with all kinds of evil diseases. ஏனென்றால் இந்த பொல்லாத ஆவிகள் எல்லா பொல்லாத வியாதிகளின் மூலமாக
மூலமாக நம்மை துன்புறுத்துகின்றன. ఈ దుష్ట ఆత్మలు పలు విధమైన దుష్ట వ్యాధులతో మనలను పీడిస్తున్నవి. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Now, we read again in Numbers 21. என்னாகமம் 21ஆம் அதிகாரம். సంఖ్యాకాండం 21వ అధ్యాయం. When they began to murmur against God and when they disobeyed God, அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்து அவருக்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டின போது వారు దేవునికి విరోధముగా సరిగి అవిధేయులుగా మారినప్పుడు serpents came and bit them. கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்கள் வந்து அவர்களை கடித்தன. అగ్ని సర్పములు వచ్చి వారిని కరచను. They had pharaoh's serpents and scorpions when they were there in the wilderness. அவர்கள் வனாந்தரத்தில் இருந்தபோது அங்கு பாம்புகள், சர்ப்பங்கள், தேள்கள் எல்லாம் இருந்தன. వారు They had power over them. அவர்கள் மேலே அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருந்தது. వారు అరణ్యమందున్నప్పుడు ఈ సర్పముల మీద తేళ్ల మీద వారికి అధికారము శక్తి ఉండేది. Turn to Deuteronomy 8 chapter 15 verse. உபாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசி. ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయం 15వ వచనము. Well, it was a howling wilderness where there were a lot of serpents and scorpions and other evil beings. அது ஒரு ஊழியிடுகிற வனாந்தரம். அங்கு ஏராளமான கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்கள், தேள்கள், கட்டளைகள் எல்லாம் இருந்தன. అది పాములతోనూ తేళ్లతోనూ నిండిన భయంకరమైన అరణ్యముగా ఉండెను. But as long as they obeyed the word of God and pleased Him, these evil creatures didn't have any power over them. அவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்த வரைக்கும் இந்த பொல்லாத இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தீமை செய்யவில்லை. వారు దేవునికి ప్రియులుగా ఉండి ఆయనకు విధేయపడిన దినములన్నీ ఈ యొక్క పాములు తేళ్లు వారికి ఏమీ చేయలేదు. But when they began to murmur God and spoke against the servants of God, the evil spirit, these evil creatures began to afflict them. ஆனால் அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரிக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்து அவர் கீழ்ப்படியாக காட்டின போது இந்த விதமான இந்த கொடிய ஜந்துக்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு துன்புறுத்த ஆரம்பித்தன. వారు దేవునికి దైవ సేవకులకు అవిధేయులై సలుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క భయంకరమైనటువంటి విష జంతువులు వారిని కరచుటకు ప్రారంభించను. These scorpions and serpents were only types of the evil powers that come and afflict us with all kinds of diseases. எல்லா விதமான வியாதிகள் மூலமாக நம்மை துன்புறுத்துகிற இந்த பொல்லாத ஆவிகளுக்கு தான் இந்த கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களும் தேள்களும் அடையாளமாயிருக்கின்றன. పదివేలటి వ్యాధులతో మనలను బాధ పెట్టుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఆత్మలే పాములకు తేళ్లకు సాదృశ్యముగా ఉన్నాయి. One day they spoke against Moses and God and said that they were not really satisfied with the way God was taking them. தேவன் அவர்களை நடத்தி வந்த வழிகளில் அவர்கள் திருப்தி இல்லை என்று ஒரு நாள் மோசேக்கும் தேவனுக்கு விரோதமாக அவர்கள் முறுமுறுத்து ஏற்று பேசினார்கள். దేవుడు తమను నడిపించినట్టు మార్గములో తృప్తి లేదని ఒకటి ముందు వారు దేవునికి మోషేకు విరోధముగా పలుకుతూ ఉండే. Numbers 21:4-9. என்னாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 4 முதல் 9 வரை. సంఖ్యాకాండం 21వ అధ్యాయం 4 నుండి 9వ వచనం వరకు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. As long as God was with them, these serpents or scorpions had no power over them. தேவன் அவர்களோடு கூட இருந்த வரைக்கும் இந்த கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களும் இந்த தேள்களும் அவர்களுக்கு எந்த தீமையும் செய்யவில்லை. దేవుడు వారితో ఉన్నంత కాలము ఈ పాములు తేళ్లు వారికి ఏమీ చేయలేదు. When God's presence left them because of the murmuring, these evil things came to bite them. அவர்களுடைய முறுமுறுப்பின் காரணமாக தேவனுடைய சமூகம் அவர்களுக்கு விலகின போது இந்த சர்ப்பங்களும் தேள்களும் அவர்களை கொடும் தீமை விளைக்க வந்தன. వారు కనుగొట్టు వలన దైవ సాన్నిధ్యం వారిని వదిలి వెళ్ళినప్పుడు ఈ దుష్ట శక్తులు వారికి హాని చేస్తూ ఉండెను. I have always seen when I murmur against God for anything, I lose my faith. நான் எப்பொழுதும் சொல்வது உண்டு, நான் தேவனுக்கு விரோதமாக ஏதாவது முறுமுறுத்தால் என்னுடைய விசுவாசத்தை இழந்து போகிறேன். నేను దేవునికి విరోధముగా కలిగినప్పుడు నా విశ్వాసమును పోగొట్టుకుంటున్నానని I grieve the Holy Spirit. நான் பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துகிறேன். నేను పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపడుతున్నాను. My fellowship with God is broken. தேவனோடு கூட எனக்கு இருக்கிற அந்யோன்யம் குறைந்து போகுது. దేవునితో నాకున్న సహవాసము ప్రబలవుతున్నది. And then I have no faith. அதுக்கு பிறகு எனக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது. అందువలన ఆత్మను దుఃఖపడుతున్నాను. My fellowship with God is broken. தேவனோடு கூட எனக்கு இருக்கிற அந்யோன்யம் குறைந்து போகுது. దేవునితో నా సహవాసము ప్రబలమది. And then I have faith. பிறகு விசுவாசம் இல்லை. అవునా పూర్వమున్నట్టు Holy Spirit. நான் பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துகிறேன். నేను పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపడుతున్నాను. My fellowship with God is broken. தேவனோடு கூட எனக்கு இருக்கிற அந்யோன்யம் குறைந்து போகுது. దేవునితో నాకున్న సహవాసము ప్రబలవుతున్నది. And then I have no faith. அதுக்கு பிறகு எனக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது. అందువలన విశ్వాసము నాకు நீங்கள் எழுதிக்கலாம். That has no love in it. ஆனால் அந்த விசுவாசத்துக்குள்ளே அந்த மூலம் அனுமதி
a mental faith. ஒரு மனதிலே மட்டும் தோன்றுகிற ஒரு எண்ணமாகிய விசுவாசம். అది మానసికమైన విశ్వాసమే. When Satan knows that, he permits Satan to afflict us. பிசாசு அதை அறிந்த போது பிசாசு அந்த வியாதியின் மூலமாக நம்மை துன்புறுத்த அனுமதிக்கிறார். సాతానుడు దానిని ఎరిగినప్పుడు, தேவன் அதை குறித்து அறிய வந்த போது பிசாசின் மூலமாக அந்த வியாதியின் மூலமாக நம்மை துன்பப்படுத்த அனுமதிக்கிறார். దేవుడు దానిని ఎరిగినప్పుడు సాతాను మూలముగా మనలను బాధింపబట్ట అనుమతిస్తున్నాడు. That's why just an empty faith is not enough. ஆகவேதான் காலியான வெறுமையான விசுவாசம் போதுமானது அல்ல. అందువలనే వట్టి విశ్వాసము చాలినది కాదు. Give him a little time. அவர் கொஞ்ச நேரம் கொடுங்கள். ఆయనకు సమయమునివ్వండి. Lord, I want to hear thy voice. கர்த்தாவே, நான் உம்முடைய சத்தத்தை கேட்க விரும்புகிறேன். దేవా, నీ స్వరమును వినగోరుతున్నాను. I have grieved you, Lord. கர்த்தாவே, நான் உம்மை வருத்தப்படுத்தியிருக்கேன். దేవా, నిన్ను దుఃఖపరిచాను. So many pastors are praying for me, but I'm still sick. அநேக பாஸ்டர்மார் எனக்காக ஜெபிக்கிறார்கள், ஆனால் இன்னும் நான் வியாதியா இருக்கேன். అనేక పాస్టర్లు ప్రార్థించి ఇంకను వ్యాధిగ్రస్తుడై ఉన్నాడు. But God says, it's not the pastor that heals you, it is I who heal you. தேவன் சொல்கிறார், பாஸ்டர் உன்னை குணமாக்குறதில்லை, நானே உன்னை குணமாக்குகிறேன். నిన్ను స్వస్థపరిచినది పాస్టర్ కాదు, నేనే అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. Not all the bottles of coconut oil that can heal you. எல்லா விதமான தேங்காய் எண்ணெய் பாட்டில்கள் எல்லாம் உங்களை குணமாக்குறது இல்லை. ఈ కొబ్బరి నుండి తెచ్చే సీసాలు కాదు నిన్ను బాగు చేయనది. You return unto me. நீ என்னிடத்திலே திரும்பி வா. నీవు నా యొద్దకు తిరిగిరాము. It is in that love, in that faith, in that fellowship, the power of God flows into us. அந்த அன்பிலே, அந்த விசுவாசத்திலே, அந்த ஐக்கியத்தை நிலைத்திருந்தால் தேவனுடைய வல்லமையானது அவனுக்குள்ளே பொழிந்தருளுகிறது. ప్రేమలోని విశ్వాసముందును సహవాసములో నిలిచినడలో దేవుని యొక్క శక్తి బయలుపడను. Don't give up your faith. உங்களை விசுவாசத்தை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டாம். నీ యొక్క విశ్వాసములో విసర్జించవద్దు. Be patient with God. தேவனோடு கூட பொறுமையாயிருங்கள். దేవుని యందు ఓపికతో ఉండండి. Let him heal your spirit. உங்களுடைய ஆவியை அவர் குணமாக்கட்டும். నీ యొక్క ఆత్మను స్వస్థపరచనివ్వండి. Let him bring us back to the presence of God. தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு அவர் மறுபடியும் நம்மை திரும்ப கொண்டு வரட்டும். దైవ సాన్నిధ్యములోనికి ఆయన తిరిగి తీసుకొని రానివ్వండి. Your body belongs to Jesus. உங்களுடைய சரீரம் இயேசுவுக்கு சொந்தம். నీ యొక్క శరీరము యేసుకు చెందినది. He is preparing you for eternal life. நித்திய ஜீவனுக்காக அவர் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். నిత్య జీవము నిమిత్తమై ఆయన మిమ్మలను సిద్ధపరుస్తున్నారు. He will really destroy the power of Satan. சாத்தானுடைய வல்லமை நிச்சயமாக அவர் அழித்து போடுவார். సాతాను శక్తులను ఆయన నిత్యముగా నిర్మూలన చేయను. Because he gave his body for your body. ஏனென்றால் உங்கள் சரீரத்துக்காக அவர் தம்முடைய சரீரத்தை கொடுத்தார். మీ శరీరం నిమిత్తమై ఆయన తన శరీరమును అప్పగించెను. He has already bought your body to be the temple of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியுடைய ஆலயமாக இருக்கும்படியாக உங்கள் சரீரத்தை ஏற்கனவே ஒரு கிரயத்துக்கு கொண்டு விட்டார். పరిశుద్ధాత్మ ఆలయముగా ఉండి నిమిత్తమై మీ యొక్క శరీరములను క్రయము పెట్టి కొని ఉన్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. And God said, all right, they are repenting for their murmuring, and I'm going to heal them. தேவன் சொன்னார், அவருடைய முறுமுறுப்புக்காக அவர்கள் மனஸ்தாபப்படுகிறார்கள், நான் அவர்களை குணமாக்க போகிறேன். వారు కనుగొట్టు కొరకై పశ్చాత్తాపడుతున్నారు కనుక నేను వారిని స్వస్థపరచుకునని దేవుడు అనుకొనెను. But they must know how I am going to heal them. நான் அவர்களை எப்படி குணமாக்க போகிறேன் என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். నేను ఎట్లు వారిని స్వస్థత పొందజేయదునో వారు ఎరుగోరు. Make a brazen serpent and hang it on a pole. ஒரு வெண்கல சர்ப்பத்தை உண்டாக்கி ஒரு கம்பத்து மேலே தூக்கி வை. ఇద్దరితో ఒక సర్పము చేసి స్తంభం మీద దానిని నిలబెట్టును. He calls it, make thee a fiery serpent. அவர் சொல்கிறார், 8ஆம் வசனம், என்னாகமம் 21:8, ஒரு கொள்ளிவாய் சர்ப்பத்தை உருவத்தை செய்து என்று சொல்கிறார். నీవు తాపకరమైన సర్పమును చేసి And put it upon a pole. அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வை. దానిని స్తంభం మీద పెట్టుము. And everyone, after he has repented, if he looks at that brazen serpent with faith, மனஸ்தாபப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் விசுவாசத்தோடு கூட அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்த்தால், పశ్చాత్తాపం గల ప్రతి వాడును విశ్వాసముతో ఈ ఇత్తడి సర్పమును చూసిన ఎడల he will be healed. அவன் பிழைப்பான், అతడు குணமாவான். స్వస్థతను పొందడు. What does the brazen serpent indicate? அந்த வெண்கல சர்ப்பம் காட்டுவது எது? ఈ ఇత్తడి సర్పం అన్నది దేనిని చూపుతున్నది? That Jesus has already destroyed the works of the devil. இயேசு கிறிஸ்து பிசாசுடைய கிரியைகளை ஏற்கனவே அழித்து விட்டார். యేసు సాతాను శక్తులను నిర్మూలన చేసిన దాన్ని బయలుపడుతున్నది. At Calvary, there was a battle. கல்வாரியிலே ஒரு யுத்தம் நடந்தது. కల్వారిలో ఒక పోరాటం కలిగను. Satan met Jesus. He told the serpent or the devil, all right, you kill me first. அவர் சொன்னார், எல்லா பிசாசையும் எல்லா சர்ப்பங்களையும் முதலாவது நீ என்னை கொல்ல முயற்சி செய்து சொன்னார். సాతానులారా, సర్పములారా, మొట్టమొదటిగా మీరు నన్ను
Satan came with all his forces and destroyed the body of Jesus. சாத்தான் தன்னுடைய எல்லா வல்லமையோடும் கூட வந்து இயேசுடைய சரீரத்தை அழித்தான். సాతానుడు తన యొక్క శక్తితో వచ్చి యేసు యొక్క శరీరమును చంపెను. But who is Jesus? ஆனால் இயேசு யார்? అయితే యేసు ఎవరు? He is God. அவர் தேவன். ఆయన దేవుడు. He is the Son of God. அவர் தேவகுமாரன். దేవుని He is కుమారుడు. the creator God. அவர் சிருஷ்டிகர்த்தராகிய தேவன். సృష్టికర్త అయిన దేవుడు. He can lay his life down and take it. அவர் தன்னுடைய ஜீவனை வைத்து அதை எடுத்துக்கொள்ள அவரால் முடியும். தான் இயேசுவின் சரீரத்தை அழித்த போது యేసు యొక్క శరీరమును సాతానుడు నిర్మూలన చేసినప్పుడు Father said, my son, rise up and destroy this man, this power, this evil power that had power over death. பிதா சொன்னார், என் மகனே நீ எழுந்திரு, இந்த மரணத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ள இந்த ஆளை, இந்த வல்லமையை நீ அழித்து போடு என்று சொன்னார். తండ్రి చెప్పరు, నా కుమారుడు తిరిగి నీవు లేచి మరణం మీద అధికారము గల ఈ శక్తిని నిర్మూలన చేయము అని చెప్పారు. I give you all power over all these unclean things. இந்த எல்லா விதமான அசுத்தமான காரியங்களுக்கு மேலாக உனக்கு எல்லா வல்லமை அதிகாரத்தையும் ఈ கொடுக்கிறேன். సకల అపవిత్రాత్మల మీద అధికారమును శక్తిని నేను నీకు ఇస్తున్నాను. Greater power than what you had when you were in the world. இந்த உலகத்திலே நீ இருந்த போது இருந்ததை விட மிக அதிகமான வல்லமை. నీవు లోకములో ఉన్నప్పుడు ఉండిన దానికంటే అధికమైన శక్తి. You will have a power which is so great that you can give it to the church also. உனக்கு அவ்வளவாக வல்லமை கொடுத்து அந்த வல்லமையை நீ உன்னுடைய சபைக்கும் கொடுக்கலாம். నీవు సంఘములకు కూడా ఇవ్వగలిగినట్టు అంత అధికమైన శక్తిని ఇచ్చగలవు. Let them also bruise Satan under their feet. அவர்கள் கூட சாத்தானை தங்கள் காலின் கீழே நசுக்கி போடட்டும். వారు కూడా తమ పాదముల కింద సాతానును నలుగుగొట్టెను. Hebrews 2nd chapter, எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 2వ అధ్యాయం 14th and the 15th verse. 14-15 వచనங்கள். 4-15 వచనములు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Are you afraid of Satan? நீ சாத்தானை குறித்து பயப்படுகிறாயா? నీవు సాతానుని గురించి భయపడుతున్నావా? Are you afraid of evil powers? அசுத்த பொல்லாத வல்லமைகளை குறித்து பயப்படுகிறாயா? దుష్ట శక్తులను గురించి భయపడుతున్నావా? Jesus became partaker of flesh and blood, all like us. He came in the human form. நம்மை போலவே மாம்சத்தின் இரத்தத்தை உடையவராக மனித உருவிலே இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்தார். మనవలే రక్త మాంసముల యొక్క రూపము గలవాడై ఆయన యేసు లోకములోనికి వచ్చెను. And he allowed Satan to kill him. சாத்தான் அவரை கொல்லுவதற்கு அவர் இடம் கொடுத்தார். సాతానుడు ఆయనను చంపుటకు తండ్రి చోటిచ్చెను. Through such a death, he destroyed him that had power over death. மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசானை அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய மரணத்தினாலே அழித்தார். తన యొక్క మరణం వలన మరణములకు అధిపతి అయిన సాతానును ఆయన నిర్మూలన చేశారు. And today, Christ is in our midst. இன்றைக்கு கிறிஸ்து நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறார். ఈ దినమందు క్రీస్తు మన మధ్య ఉన్నారు. To deliver those who through fear of death throughout the lifetime subject to the bondage of Satan. ஜீவகாலம் எல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்துக்கு உள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கப்படியான జీవిత కాలమందు మరణ భయముల యొక్క దాస్యత్వములో ఉన్న వారిని విడుదల చేయుటకై ఆయన మన మధ్యకు వచ్చి ఉన్నాడు. This is the word of God. இது தேவனுடைய வார்த்தை. ఇది దేవుని వాక్యం. And Jesus said, all power in heaven and on earth is given unto me. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், வானத்திலும் பூமியில் உள்ள சகல அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ఆకాశమందును భూమి మీద ఉన్న సకల అధికారము నాకు ఇవ్వబడి ఉన్నది. I see our Christ with all power and authority standing in it. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், வானத்திலும் பூமியில் உள்ள சகல அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ఆకాశమందు సకల అధికారముతోనూ శక్తితో మన యేసు మన మధ్య నిలబడి ఉన్నారు. Because he came to preach the gospel with all authority and power. அதிகாரம் வல்லம் இல்லாமல் இவர்களை பிரசங்கிப்பதற்காக உலகத்திலே வந்தார். ఆయన అధికారంతోనూ శక్తితోనూ ఈ వాక్కులను బోధించుటకై వచ్చి ఉన్నాడు. He came to overcome Satan. சாத்தானை மேற்கொள்ளும்படியாக அவர் வந்தார். సాతానును జయించుటకై వచ్చెను. He met Satan at Calvary கல்வாரியிலே சாத்தானை அவர் சந்தித்தார். కల్వారిలో సాతానును సంధించెను. and destroyed him. அவனை அழித்தார். అతనిని నిర్మూలన చేసెను. Satan may have power over those who don't belong to Christ. கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமாக இல்லாதவர்கள் மேலே சாத்தானுக்கு ஒருவேளை அதிகாரம் இருக்கலாம். క్రీస్తుకు చెందిన వారి మీద ఒకవేళ సాతానుకు అధికారం ఉండవచ్చును. He has no power over you and me. உங்கள் மேல என் மேல அவனுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. మీ మీదనో నా మీదనో అతనికి ఏ అధికారం లేదు. We may have a warfare with him. நமக்கு அவனோடு கூட ஒருவேளை போராட்டம் இருக்கலாம். మనకి అతనితో యుద్ధం ఉండవచ్చును. But he that is in us is greater than he that's in the world. ஆனால் உலகத்தில் இருப்பதை பார்க்கலும் நம்மில் இருக்கிற பெரியவர். లోకములో ఉన్నవాడి కంటే మనలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడై ఉన్నాడు. You must have this faith. உங்களுக்கு இந்த விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். మీకు ఈ విశ్వాసం ఉండవలెను. And God
wants to heal us completely. தேவன் நம்மை முற்றிலுமாக குணமாக்க விரும்புகிறார். దేవుడు మనల్ని సంపూర్ణంగా స్వస్థపరచాలని He కోరుతున్నాడు. told Moses, let them look at the brazen serpent, which is a type of all the serpents in the wilderness, completely destroyed. அவர்கள் தேவன் மோசேயிடத்தில் சொன்னார், அவர்கள் அந்த கொள்ளிவா சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்க்கட்டும். அந்த சர்ப்பம் அந்த வனாந்தரத்தில் உள்ள எல்லா சர்ப்பங்களுக்கு ஒரு அடையாளமா இருக்கிறது. వారు ఇత్తడి సర్పమును చేర్చుడవలని దేవుడు మోషేతో చెప్పెను. అది అరణ్యములో ఉన్న సర్పములకు సాదృశ్యమైనది. That's why Jesus said, when I am lifted up, I shall draw all men unto myself. ஆகவே நான் இயேசு சொன்னார், நான் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் போது எல்லா மனுஷனும் என்னிடத்திலே நான் இழுத்துக் கொள்வேன். నేను హెచ్చించబడినప్పుడు సకల జనులు నా వైపుకు ఆకర్షించుకుందరని యేసు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. I am lifting up Jesus tonight. இன்றைக்கு இயேசுவை நாம் உயர்த்தி காட்டுகிறோம். ఈ రాత్రి నేను యేసును హెచ్చించుతున్నాను. I show Jesus as one who is crucified for you and for me, having destroyed the power of Satan. சாத்தானுடைய வல்லமை அழித்து உங்களுக்காக எனக்காகவும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன். సాతానును నిర్మూలన చేసి సిలువలో మన నిమిత్తమై ప్రాణం పెట్టిన యేసును హెచ్చించుతున్నాను. I want you to see Jesus. நான் இயேசுவை பார்க்க விரும்புகிறேன். మీరు I want you to see Jesus destroying the power of Satan at Calvary. கல்வாரியிலே சாத்தானுடைய வல்லமை அழிக்கிற அந்த இயேசுவை நீங்கள் காண வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். కల్వారిలో సాతాను శక్తులను నిర్మూలన చేసిన యేసును మీరు చూడవాలని కోరుతున్నాను. It must be a faith that's born in your heart. உங்கள் இருதயத்திலே பிறந்த ஒரு விசுவாசத்தின் மூலமாகவே அப்படி செய்ய முடியும். నీ విశ్వాసములో కలిగినట్టి నీ హృదయములో కలిగిన విశ్వాసం మూలముగా అట్లా చేయగలరు. One day I decided to believe the word of God as it is in the Bible. வேதாகமத்தில் இருப்பது போலவே தேவனுடைய வார்த்தையை அப்படியே நான் நம்புவதற்கு ஒரு நாள் தீர்மானம். ఒక దిన ముందు వాక్యములో ఉన్నట్లుగా దాన్ని నమ్ముటకు ప్రారంభించదని. And from that time onwards, I am getting a lively faith. அந்த நாளிலிருந்து அந்த நேரத்திலிருந்து நான் ஒரு ஜீவனுள்ள விசுவாசத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன். ఆ సమయం నుండి సజీవమైన విశ్వాసమును నేను పొందుతున్నాను. I want you to turn to John 3rd chapter, யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் యోహాను 3వ అధ్యాయము 14th verse. 14ஆம் வசனம். 14వ వచనము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. You see two persons there. இங்கே இரண்டு பேரை நாம் பார்க்கிறோம். ఇచ్చట ఇద్దరిని చూస్తున్నాం. Not only Jesus, but also the serpent. இயேசு மாத்திரமல்ல சர்ப்பமும் கூட. యేసు మాత్రమే కాదు సర్పము కూడా. So both, one crucifies the other. ஒருவர் இன்னொருவரை சிலுவையில் அடிக்கிறார். ఒకరు మరి ఒకరిని సిలువ వేస్తున్నారు. Satan wants to kill Jesus, but Jesus destroys Satan there at Calvary. சாத்தான் இயேசுவை சிலுவையில் அடிக்கிறார். ஆனால் கல்வாரியிலே இயேசு சாத்தானுடைய வல்லமை அளிக்கிறார். సాతానుడు యేసును చంపవాలని కోరుతున్నాడు. యేసు సిలువలో సాతానుని నిర్మూలన చేస్తున్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Let's lift up our hands and praise God for Christ destroying Satan at Calvary. கல்வாரியிலே சாத்தானுடைய வல்லமையை இயேசு அழித்ததற்காக நாம் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி కల్వారిలో సాతాను నిర్మూలన చేసిన యేసుకి స్తోత్రం చెల్లించుదాము. So when we repent in our heart and turn to God and look at Him at Calvary, there is a healing power flowing into you because Jesus promises that. நாம் மனம் திரும்பி தேவனை நோக்கி பார்த்து கல்வாரி என்னை திரும்பினால் அங்கிருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஒரு குணமாக்குற வல்லமையினால் நாம் நேர்க்கப்படுவோம். మనము మారు మనసు పొంది దేవుని వైపుగా కల్వారిని చేర్చుకునేలా స్వస్థపరచునట్టు శక్తి అక్కడ నుండి బయలుదేరి వస్తున్నది. Whosoever believeth in Him should not perish physically or spiritually, but have eternal life. அவரை விசுவாசிக்கும் எவனோ அவன் ஆவிக்கிற பிரகாரமும் சரீர பிரகாரமும் கெட்டு போகக்கூடாது, நித்திய ஜீவன் அடைய வேண்டும். ఆయనను విశ్వసించువాడు ఆత్మీయముగాను శారీరకముగాను నశింపుగా నిత్య జీవం పొందినట్లు. Amen. Suppose I have a body which is always sick. How can I do my ministry? எனக்கு எப்போதும் வியாதிப்பட்டிருக்கிற ஒரு சரீரம் இருந்தால் நான் எப்படி என்னுடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியும்? నేను ఎల్లప్పుడూ వ్యాధితో నిండిన శరీరంలో ఉన్నాయా నా సేవను ఎట్లు చేయగలను? I cannot do the ministry. நான் ஊழியத்தை செய்ய முடியும். నేను సేవను చేయలేను. To do the ministry, I must have a sound body. நான் ஊழியத்தை செய்வதற்கு எனக்கு நல்ல சுகமான தேகம் அவசியம். నేను సేవను చేయుటకు ఆరోగ్యకరమైన శరీరం అవసరము. God has chosen my spirit before the foundation of the world. இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே தேவனுடைய ஆவியை தெரிந்து கொண்டார். జగత్పునాది వేయబడక ముందే దేవుడు నా ఆత్మను ఏర్పరచుకొనెను. And He separated my spirit from my mother's womb. இந்த தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து என்னுடைய ஆவியை அவர்
శరీరத்தை శరీరத்தை அவர் వేరు பிரித்தார். తల్లి గర్భములో నుండే నా శరీరమును ఆయన ప్రత్యేకించి ఉన్నాడు. And then he commanded me to preach the gospel. அதற்கு பிறகு நான் அவரை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி ఆయన கட்டளையிட்டார். దానికి తరువాత సువార్తను బోధించమని ఆజ్ఞాపించను. Is it not the devil that wants to make me sick through some lie and doesn't permit me to preach the gospel? நான் தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்காதபடிக்கு எப்படியாவது எனக்கு வியாதி கொண்டு வருவது பிசாசு அல்லவா? నేను దేవుని వాక్యమును బోధించాగను వ్యాధి కలుగు చేయనది పాపరా. Every servant of God, you must think it that way. தேவனுடைய ஊழியக்காரர் ஒவ்வொருவரும் இந்த விதமாக நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். ప్రతి సేవకుడు ఈ విధముగానే యోచించవలెను. Don't try to die before time. காலத்துக்கு முன்பாக நீங்கள் மரிப்பதற்கு முயற்சிக்க வேண்டாம். కాలమునకు ముందుగా మరణించకూడదు. Even believers the same way. விசுவாசிகளுக்கு கூட இதே வழிதான். విశ్వాసులు కూడా ఈ విధముగానే. You can't go to New Jerusalem without doing some kind of ministry for Jesus. இயேசுவுக்காக ஏதாவது ஊழியத்தை செய்யாமல் நீங்கள் கூட புதிய எருசலேமுக்கு போக முடியாது. యేసు కొరకై ఏదైనా ఒక సేవ చేయకుండా నూతన యెరూషలేమునకు మీరు వెళ్ళలేరు. Because it's a kingdom. ஏனென்றால் அது ஒரு ராஜ்யம். అది రాజ్యమైనది. See, in every country there are people who really labor for that country. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அந்த தேசத்துக்காக பிரயாசப்படுகிற உழைக்கிற ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். ప్రతి దేశంలో దేశము నిమిత్తమై శ్రమించినట్టు జనులు కొందరు. If you don't do a job in Madras or anywhere where you come from, நீங்கள் மெட்ராஸிலோ அல்லது நீங்கள் வருகிற எந்த ஊரிலோ நீங்க வேலை செய்யாவிட்டால், మెడ్రాసులోనో మీరు వచ్చినట్టు స్థలంలో ఏదైనా ఒక పని చేయకపోతే who is going to pay you? உங்களுக்கு யார் சம்பளம் கொடுக்க முடியும்? మీకు జీతం ఇచ్చినది ఎవరు? I went to a certain house and said, what are you going to do? நான் ஒரு வீட்டுக்கு போய் After going to New Jerusalem, புதிய எருசலேம் போனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்ய போவீர்கள் என்று நான் ஒரு வீட்டுக்கு போய் கேட்டேன். మీరు నూతన యెరూషలేముకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏమి చేయబోతున్నారని ఒక ఇంట్లో ఒకరిని అడిగాను. one said, I'm going to sit on the throne of Jesus. ஒருவர் சொன்னார், நான் இயேசுவுடைய சிங்காசனத்தில் போய் உட்கார போகிறேன். నేను యేసు యొక్క సింహాసనంలో కూర్చుండబోతున్నానని చెప్పిన. After that, what are you going to do? சுப்ரீம் போகிறீர்கள். దానికి తర్వాత I will kiss him, I will praise him, I will sing. முட்டுவேன், அவரை சோதரிப்பேன், அவரை நோக்கிப்பேன். ఆ ముద్దు పెట్టుకొనుచు ఆయన పాడి స్తుతిస్తూ ఉందరు. Another one said, I'll go to the tree of life and eat all the fruits there. இன்னொருவர் சொன்னார், நான் ஜீவ விருட்சத்துக்குள்ளே போய் அங்க இருக்கிற எல்லா பழத்தையும் சாப்பிட்டு விடுவேன். నేను జీవ వృక్షముపై ఉన్న అన్ని వస్తువులు తిందరు. Like that, each telling things. ஒவ்வொரு ஒன்று கொண்டு ఒకరొకరు చెప్తారు. I said, look, you're what saying. அந்த கத்திலே திரும்பி உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார்கள்? వారు చెప్పినాను, నీ భార్య ఏం చెప్తున్నది? Suppose she got married to you and said, I will sit with you, kiss you and doing more. What will you do with your wife? உங்களுக்கு அவர்கள் மனமாய் விவாகமாக இருக்கிறது, பக்கத்திலே உட்கார்ந்து எப்பொழுது முத்தமிட்டுக் கொண்டு உங்கள் பக்கத்திலே இருந்து கொண்டிருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? நான் ఫ్రెండ్ నీవు ఆమెను పెట్టుకొని ఆమె ఎప్పుడు ఎక్కడ ముద్దు పెట్టుకుంటా అంటే ఏం పంట? You have to do things, you have to keep the house, you have to look after the children, sit and only love you. அவரை உங்களுக்கு நேசித்துக் கொண்டு அன்பு செலுத்திக் கொண்டே இருப்பார். சமையலை செய்ய சுத்தம் பிள்ளாங்க అల్లపు పెట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకుని ఉండాలి. నేను కూడా ఇవ్వాలి. I will நான் அதே மாதிரி ఆమె కాకులు తినండి. நீங்கள் கருத்து எனவே pure love just do something. நீங்கள் உண்மை நேசி அவர் ஏதாவது మీరు ఇతరుని ఆపితే ఆయనకు ఏదో వేడి. Go and told Jesus. பேசுற போய் ஆட்டை ஆன் பண்ணுங்க. ఎత్తుకొని ఆమెను పదించడం New Jerusalem. எடுத்து கொடுத்தா சொல்லுங்க. Give நீங்க அந்த துணிகளை மட்டும் துண்டு பொருள்களை கொடுங்கள். out the Jesus, I want to follow him. ஏற்றுண்டை குறைத்தாக்க நீங்கள் உத்தமிடுங்கள். ఇది ప్రకృతి ఆయన ప్రవర్తించబడి Praise God. Jesus just actually destroy the works of సాతాను యొక్క క్రియలను You give a fault tonight. இந்த இடத்துல நம்ம அதிக கொடுத்தது Jesus is very so everyone who look at his friend, see the pain, all of it. Jesus death on the cross. அவருடைய நிலுவையிலே கொண்டார். Don't have ஒரு வைக்க வேண்டாம். Praise be to God. Now coming to New Testament. In 8 verse 1 ஒன்று மூன்று வசனம் said we ought to build. ஆண் கொண்டு தேசமாகிறார். God will that we hit. நமக்கு ரெண்டு தேவனுமாய் to say, born after me, I could do the Lord. எனக்கு இருக்க நீங்க உங்களுடைய செய்ய வருகிறது. Jesus
These symptoms of everybody. எல்லா வியாதி பாவம் தரையேற்று He said death for every man. மனிதன் ஒரு மரணி Even it will to you. இன்னைக்கும் சொல்லுங்க நீ சுகமாக எத்தமா Seen and seen. They all believe these casts on here. எல்லாம் நீங்க நம்மையில கொண்டாடுறது எப்போது Because we all about and we taught it and we win in sanctification and we taught it. But we preach and healing clearly. நாம் ஏன் நினைக்கிறோம் புகழ் குறித்து பூர்ணமான பரிசுத்தங்களை கேட்கிறோம் ஆனால் இந்த சுகத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறதில்லை ఈ కార్యములను మనం విని పరిశుద్ధతను గురించి సంపూర్ణమైన అర్థతను బోధమైతే ఈ యొక్క గురించి సరిగా బోధించట్లేదు. Did just die of any sin which we had sinned? நாம் எந்தவத்துக்காக இயேசு மரித்தாரா యేసు మనము చేసిన అన్నిటి కొరకై మరణించిన Did he die for adultery, for example? పాపతికితారా ఆయన అవిధముకు మరణించారు. Did he die for murder? அவர் அந்த பாவத்துக்கிட்டாரா ఆయన అదే కొరకు మరణించారు. Did he die for us? நம்முடைய திருடுகிற அந்த பாவத்துக்காக ఈ దొంగతనము దాని కొరకు ఆయన మరణించారు. These are all big sins. ఇవెల్లం పెరియ పాపங்கள். ఇవన్నీ గొప్ప పాపములు. Or did he die only for small lies or small hatred? அல்லது சின்ன பொய்கள் சின்ன விரோத வெறுப்பு இவைகளுக்காக மரித்தாரா లేక ఆయన చిన్న కోపము కొరకు దేశము కొరకు మాత్రం మరణించారు. He died for every sin. அவர் ஒவ்வொரு பாவத்துக்காக மரித்தார். ఆయన ప్రతి పాపము కొరకై మరణించారు. That is why we believe in entire sanctification. ஆகையால் நாம் முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குற அதை குறித்து நாம் விசுவாசிக்கிறோம். అందువల్లే మనము సంపూర్ణమైన పరిశుద్ధతను నమ్ముతున్నాం. If he died for every sin, அவர் ஒவ்வொரு பாவங்களுக்காக மரித்திருப்பாரானா ఆయన ప్రతి పాపముల కొరకు మరణించినాడు. he died even for cancer or any other diseases. அவர் புற்றுநோய்க்காக அல்லது எந்த விதமான வியாதிக்காகவும் அவர் மரித்தார். ఆయన క్యాన్సర్ వాది ప్రతి వ్యాధి కొరకై మరణించే ఉన్నారు. Therefore he gave the power to heal everybody, to both the believers and workers. ஆகவேதான் விசுவாசிகளுக்கு ஊழியருக்கும் எல்லாருக்காக சுகமாக்குவதற்கு அவர் அந்த வல்லமை கொடுத்திருக்கிறார். అందువలనే సేవకులకు విశ్వాసులు అందరికీ స్వస్థపరచునట్టు శక్తిని అధికారం ఇచ్చి ఉన్నాడు. Even to the believers he said, he that believeth in him, he that believeth and be baptized shall be saved. அவர் விசுவாசிகளுக்கும் சொல்லுகிறார் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவர் ரட்சிக்கப்படுவார். నమ్మి బాప్తిసం పొందువాడు రక్షించబడును. And these things shall follow him that believeth. விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன. నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు కనబడును. That from the 16th verse, 16th chapter Mark. It's getting late. మార్కు 16వ వచనத்திலிருந்து మార్కు 16వ వచనం నుండి. This is not only for the workers. இது விசுவாசிகளுக்கு மாத்திரமல்ல, ఇది సేవకులత్రమే కాదు. Because you can't have workers everywhere. ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லா இடத்திலும் ஊழியக்காரர் உங்களுக்கு இருக்க மாட்டார்கள். అన్ని స్థలముల్లో సేవకులు మీతో ఉండరు. But every believer can have the same power. ஆனால் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் இதே வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளும். ప్రతి విశ్వాసియు ఇదే శక్తిని కలిగి ఉండవచ్చును. Because God wants you to exercise your faith to heal others. ஏனென்றால் மற்றவர்களை குணமாக்குவதற்கு உங்கள் விசுவாசத்தை நீங்கள் பிரயோகிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். మీరు మీ యొక్క విశ్వాసమును వచనపరచు దేవుడు. God wants your body to be. శరీరము కొరకు మరణించిరా. Did he die for murder? அவர் கொலை செய்கிற அந்த பாவத்துக்காக மரித்தாரா? ఆయన హత్య కొరకు మరణించిరా. Did he die for our theft? நம்முடைய திருடுகிற அந்த பாவத்துக்காக அவர் மரித்தாரா? ఈ దొంగతనము దాని కొరకు ఆయన మరణించిరా. These are all big sins. இவைகளெல்லாம் பெரிய பாவங்கள். ఇవన్నీ గొప్ప పాపములు. Or did he die just only for small lies or small hatred? அல்லது சின்ன பொய்கள் சின்ன விரோத வெறுப்பு இவைகளுக்காக மரித்தாரா? లేక ఆయన చిన్న కోపము కొరకు దేశము కొరకు మరణించిరా. He died for his sin. அது ஒரு பாவம். ఆయన కొరకై మరణించారు. That is why we believe in entire sanctification. ஆகவேதான் நாம் முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குற அதை குறித்து நாம் விசுவாசிக்கிறோம். అందువల్లే మనము సంపూర్ణమైన పరిశుద్ధతను నమ్ముతున్నాం. If he died for every sin, அவர் ஒவ்வொரு பாவங்களுக்காக மரித்திருப்பாரானா? ఆయన ప్రతి పాపముల కొరకు మరణించినాడు. he died even for cancer or any other diseases. அவர் புற்றுநோய்க்காக அல்லது எந்த விதமான வியாதிக்காகவும் அவர் மரித்தார். ఆయన క్యాన్సర్ వాది ప్రతి వ్యాధి కొరకై మరణించే ఉన్నారు. Therefore he gave the power to heal everybody, to both the believers and workers. ஆகவேதான் விசுவாசிகளுக்கு ஊழியருக்கும் எல்லாருக்காக சுகமாக்குவதற்கு அவர் அந்த வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறார். అందువలనే సేవకులకు విశ్వాసులు అందరికీ స్వస్థపరచునట్టు శక్తిని అధికారం ఇచ్చి ఉన్నాడు. Even to the believers he said, he that believeth in him, he that believeth and be baptized shall be saved.
அவர் விசுவாசிகளுக்கு சொல்லுகிறார், விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவர் ரட்சிக்கப்படுவார். నమ్మి బాప్తిసం పొందువాడు రక్షించబడును. And these things shall follow him that believeth. விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளங்களாகும். నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు కనబడును. Read that from the 16th verse, 16th chapter Mark. It's getting late. மார்க் 16ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலிருந்து మార్కు 16వ అధ్యాయం 16వ వచనం నుండి. This is not only for the workers, இது ஊழியக்காரருக்கு மாத்திரமல்ல, ఇది సేవకులకు మాత్రమే కాదు. because you can't have workers everywhere. ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லா இடத்திலும் ஊழியக்காரர் உங்களுக்கு இருக்க மாட்டார்கள். అన్ని స్థలముల్లో సేవకులు మీతో ఉండరు. But every believer can have the same power. ஆனால் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் இதே வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ప్రతి విశ్వాసియు ఇదే శక్తిని కలిగి ఉండవచ్చు. Because God wants you to exercise your faith to heal others. ஏனென்றால் மற்றவர்களை குணமாக்குவதற்கு உங்கள் விசுவாசத்தை நீங்கள் பிரயோகிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ఇతరులను స్వస్థపరచుటకు మీరు మీ యొక్క విశ్వాసమును ప్రయోజనములని దేవుడు కోరుతున్నాడు. God wants you to build the power of God. வல்லமை நிரப்படும் என்றார். శరీరంతో శరీరం நீங்களே வியாதி போது వ్యాధులను First చూసినప్పుడు of all, you build your heart. முதலாவது நீங்கள் உங்கள் இதயத்திலே விசுவாசிக்கிறீர்கள். మొట్టమొదటిగా మీరు హృదయములో విశ్వసిస్తున్నారు. Christ has commanded you to pray for the sick. வியாதியத்திற்காக இயேசு உங்களுக்கு கட்டளையிட்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்கள். వ్యాధిగ్రస్తుల ప్రార్థన యేసు ఆజ్ఞని నమ్మినప్పుడు God will really help you. నిశ్చయముగా దేవుడు మీకు సహాయం చేయాలి. Praise be to God. స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రం. And workers are still higher power. ஊழியக்காரருக்கு இன்னும் அதிகமான வல்லமை கொடுக்கப்படும். సేవకులకు అధికమైన శక్తి ఇవ్వబడి ఉన్నది. Because the church must be healed. ஏனென்றால் சபையானது குணமாக்கப்பட வேண்டும். ఎందువల్లంటే సంఘము స్వస్థతను పొందవలెను. He says to the servants of God, I give you all power and authority over all unclean spirits. தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு அவர் எல்லா அசுத்த வல்லமையின் மேலே உங்களுக்கு சகல அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் கொடுக்கிறார். సకల పవిత్రాత్మల మీద అధికారమును శక్తిని మీకు ఇచ్చినానని దైవ సేవకులతో చెప్పినాడు. In my name you shall cast out. என் நாமத்தினால் பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள். నా నామం వలన మీరు ఈవులను వెళ్ళగొట్టుతారు. You can bruise Satan under your feet. நீங்கள் வியாதியை உங்கள் காலின் கீழே கொண்டு வந்து நசுக்கி போடுங்கள். సాతానును మీరు మీ పాదముల కింద నలుగుద్రొక్కుదురు. In certain cases, even powers Lebanon that become power irresistible. வல்லமையாக பிசாசுகளை அவளை விட்டு போன. People who are from வியாதி நிலப்பட்டது அவளை விட்டு போய் they didn't know what happened. நடக்கிறது என்று அறியாமல் இருந்தது. వారు ఎరుగుగా ఉండేది. God wants to fill us today with the God. தேவனுடைய வல்லமையினால் இன்றைக்கு நம்ம நிரப்ப தேவன் விரும்புகிறார். తన శక్తితో నింపవాలని కోరుతున్నాడు. And now we are going to have prayer. ஒரு மொத்தமாக ஒரு ஜெபம் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு కలిసి ప్రార్థన చేయబోతున్నాము. Believers use that God has given you. தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வல்லமை அதிகாரத்தை விசுவாசிகள் எல்லாம் பிரயோஜனப்படுத்துவாங்க. దేవుడు మీ శక్తి అధికారమును ఉపయోగించండి. But don't become proud. இங்கே உள்ளவர்கள గర్విష్ఠులుగా మారవద్దు. God wants to heal the conscience. ஏனென்றால் மனதிருக்கத்தின் மூலமாக தேவன் குணமாக்குறார். దేవుడు కనికరమును బట్టి స్వస్థపరచుకోడు. Look at people look around you. பக்கத்தில் யாருக்குள்ளே பாருங்க. It's not நல்ல అది యొక్క it is the good news. இயேசுவுடைய நன்மை. అది And the power of Christ is not attributed to church. கிறிஸ்துவின் அன்பை இப்பொழுது பகிரப்படுகிறது. శక్తి ఈ సంఘకు ఇవ్వబడి. We are the body of Christ. கிறிஸ்து சரீரம். మనం క్రీస్తు యొక్క శరీరమై ఉన్నాం. Head. அதுக்கு தலையாய். And let that power flow from it. அந்த ஞானத்திலே பாய்ந்து ஓடட்டும். అది మన ప్రవహింపే. The Lord is to sick people. கர்த்தர் வியாதியை ஒட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். వ్యాధిగ్రస్తులను ఒట్టుచున్నాడు. Through the body of Christ. கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் క్రీస్తు యొక్క సమానముగా. It's not you who heal. நீங்கள் వస్తున్నది మీరు. Christ is healing. கிறிஸ்து Amen. All the people can build. எல்லாம் வைத்திருக்கப்படும். Christ is you. கிறிஸ்து மாட்டுகிறார். Hallelujah. உங்களுக்கு எங்க வியாதி இருக்கிறதோ அங்க உங்க
உங்கள் கைகளை வையுங்கள். నీకు వ్యాధి ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ మీ చేయని పెట్టండి. See Jesus taking your sickness on him. உங்களுடைய வியாதியை இயேசு அவர் மேலே எடுத்துக் கொள்கிறது நீங்கள் பாருங்கள். నీ వ్యాధిని యేసు తలపై భరించడలో చూడుడి. Jesus died for you. இயேசு உங்களுக்காக மரித்தார். యేసు నీ కొరకై మరణించెను. மனஸ்தாபப்படுங்கள். నీ పాపము నిమిత్తమై పశ్చాత్తాపపడుడి. Say, Lord, forgive my sin. கர்த்தாவே என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லுங்கள். దేవా నా పాపములను క్షమించుము అని చెప్పుడి. Jesus died for you. இயேசு உங்களுக்காக மரித்தார். యేసు మీ కొరకై మరణించినాడు. Hallelujah. Put your hand where your sickness is. உங்களுக்கு எங்க வியாதி இருக்கிறதோ அங்கு உங்கள் கைகளை வையுங்கள். నీకు వ్యాధి ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ మీ చేయని పెట్టండి. See Jesus taking your sickness on him. உங்களுடைய வியாதியை இயேசு அவர் மேலே எடுத்துக் கொள்கிறது நீங்கள் பாருங்கள். నీ వ్యాధిని యేసు తలపై భరించడలో చూడుడి. Jesus died for you. இயேசு உங்களுக்காக மரித்தார். యేసు మీ కొరకై మరణించినాడు. மனஸ்தாபப்படுங்கள். నీ పాపము నిమిత్తమై పశ్చాత్తాపపడుడి. Say, Lord, forgive my sin. கர்த்தாவே என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லுங்கள். దేవా నా పాపములను క్షమించుము అని చెప్పుడి. Jesus died for you. இயேசு உங்களுக்காக மரித்தார். యేసు మీ కొరకై మరణించినాడు. Hallelujah. Those who have been healed tonight, lift up your hands and praise God. இந்த நேரத்திலே இந்த இரவு நேரத்திலே குணமாக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். వారందరూ చేతులెత్తి స్తోత్రం చెప్పండి. Even if you are not healed immediately, follow the instructions I have given you. நீங்கள் உடனடியாக குணமாக்கப்படாவிட்டாலும் கூட நான் உங்களுக்கு சொன்ன இந்த காரியங்களை தொடர்ந்து பின்பற்றுங்கள். వెంటనే కొందరు స్వస్థతను పొందకపోయినను నేను మీకు బోధించిన కార్యములను వెంబడించండి. Because Christ is fighting for you. ஏனென்றால் கிறிஸ்து உங்களுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார். క్రీస్తు మీ కొరకై పోరాడుతూ ఉన్నారు. Keep looking at that brazen serpent. அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி பாருங்கள். ఆ యొక్క ఇద్దరు సర్పమును తేరు చూస్తుండే. He is healing you. அவர் உங்களை குணமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். ఆయన మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తున్నాడు. Therefore praise Him. ஆகவே அவரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். For the victory in the name of Jesus, let's praise God. இயேசுவின் மூலமாக நாம் பெற்ற வெற்றிக்காக நாம் கர்த்தரை యేసు ஸ்தோத்திரிப்போம். నామమున చేయు కొరకై స్తోత్రించుము. Father, we thank Thee for Thy presence. We
We thank Thee because Thou hast taken all our sicknesses and sins, O Lord, on Calvary. We give ourselves entirely to Thee. We ask it in Jesus' name. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us till He comes in His glory. Amen.